Mango Graham, buko salad, chocolate, pandan. Kuya, Graham. Apo nga. Ilan po? Ano po yung green? Buko pandan. Buko pandan na lang. Ay, Magkano yan? 10 pesos lang po ma'am. Ako Thank you din. po, thank you. Yung 100 lang. Buko pandan sa'yo ma'am. Ay, sorry, ano sa'yo ma'am? Mango Graham. Ito na, nagabili ka. Bali dalawa. Apo, bukod ko lang po. Ako po, anong Graham? Graham sa'yo ma'am. Go. Okay, Mango Graham po. Buko pandan. May sukli pa po kayo. Isa pa pong Graham. Isang Graham po. Hindi na yung pinakahuli. Tapos, ilan po lahat? Tatlo. 70 po lahat. Salamat po ma'am. Thank you po. Thank you. Tapos sa YouTube naman po, Kuya Man Moto Vlog po. Thank you very much po. Thank you. Mango Graham, buko salad, chocolate. Hi to daw mo sa dawa. Hi to his Hi po vlog. kayo ma'am. Okay lang. Bayad ka kuya. Apat ka na. Okay. Opo, ma'am, flavor niyo po. Mango Graham, buko salad, chocolate, buko pandan. Buko salad po. Ako. Ilan po? Isa lang. Isa yung kuya. Ayun, nasa-relax pala sila. Ay, salamat na sa'yo. Mag-mag. Change niyo po ma'am. Kaya, Thank you very much. Thirty, 50. ano ba sa akin? Walang sa 60 ma'am na. Sorry. Sabi mo ko pa dyan. Thank you very much. Thank you ma'am. Thank you po. Thank you. May wait lang. Bukas makikita niyo po. Thank you sa pag-recruit. Yes ma'am. Buko pandan. Ma'am, pakita naman kayo. Na makikita ako na ano. Dalawa asawa ko. I-blur ko po ba yung mukha niyo? Hindi naman. Thank you very much po. Thank you po. Thank you. Sir, Mango Graham, buko salad, chocolate. At saka buko pandan. 4 na flavor. Ayun o. Lang sir. Yan natin. Ako. Maraming po salamat. Thank you po. Hello ma'am. Good morning. Good afternoon po. Mango Graham, buko salad, chocolate, ice cream. 10 pesos lang po. Mango Graham. Apo. Mango Graham, buko salad, chocolate, buko pandan. Mango Graham. Ayun ma'am. Ilan po? Tsaka buko sa Ah. Okay lang yun. Mango Graham po ito. Buko salad. Kuya, bigyan mo muna. Ako wala. Lagay ko sa'yo sa taas. Wala akong ano. Ilan ba? Dalawa lang? Ano ba? Hindi dalawa ngayon. Gawin ng 20. Eh, ano, 40? Ano to kuya? Chocolate po ma'am. At saka buko pandan. Sige. Isang Sabi ni kuya. chocolate isang buko pandan. Kuya, plan kita ba? Opo ma'am. Naka-vlog po Ay, tayo. ano, Diyos? Ilan ba? Yes ma'am. Naka-on po yan ma'am. Thank you. Ay, Ilan po? Thank you po. Ate ka lang. Ano, ma'am? Hindi ka show ba kuya? Wala po akong t-shirt ma'am. Ay, saan ka na sa YouTube? Sa YouTube po ma'am at saka sa Facebook ma'am. Anong pangalan? Manuel Herbacio po sa Facebook. Manuel? Opo. Follow mo. Manuel Quezon. Manuel. Yes ma'am, Manuel Herbacio. G-E-R-B-A. Sariling gawa mo. Yes. Oo nga po. Sorry. Pagkain ka naman. Hi, dog. Hi, dog. Hi, vlog. Oh, dalawa asawa ko. Patay tayo. Meron tayo. Meron tayo. Ayun na. Tapos, nakikita ka na rin yan. Ano, ratang na.
Sa ano po to? Sa Facebook, ma'am? Facebook po ito? Sorry. Facebook po ba yan? Ano, YouTube. Sa YouTube, sorry. Sa YouTube ay Kuya Man Moto Vlog po pala. Doon sa Kuya Man. Sa YouTube po ito. Oo. Sorry. Kuya, anong pinakamasarap dito? Lahat po, ma'am. Lahat po. Ma'am, ito po. Okay. Thank you. Thank you po, ma'am. Sorry. Ma'am, ano po flavor natin ay mamagkaya po po sa atin. Thank you po. Thank you kaya po sa lahat ng kanila. Thank you, ma'am. Thank you. Isang chocolate po at saka sa mandan. Anong name po yun ang vlog mo? Sa Facebook po, Manuel Herbacho lang pangalan ko. Opo. Herbacho po. Anong flavor gusto mo? Nakita niyo po kagad. Dalawa po nakuha niyo, ma'am, no? Tama po. Hello, bebe. Ano, isa pa dito. Ay, isa pa. Dito. Mango Graham, ma'am. Pero pa. Malitas na lahat. Si Hans, nasaan? Nasa si Hans? 70. Thank you, ma'am. Sige po. Thank you very much po. Ay, lagi ko sa plastic. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, ilan po? Nag-vlog ka po? Pa? Nag-vlog ka? Opo. Anong ilan? Sa Facebook. Hello, ma'am. Sama ka po. Ay, sorry. Sorry. Hindi naglalapit. Ano po? Everyday kayo nagpo-post mo na? Every 2 days po. Sa YouTube, pinapost ko po. Hello po. Magandang araw sa inyo. Apo, dalawa na. Hello, ma'am. Buko pandan, buko salad, mango graham, chocolate. Mango graham, buko salad, chocolate. Ano? Salad, sorry. Hindi, sorry. Tatlong ano, kuya, may graham, saka isang salad. Magsamahin na po. Aba. Lagi ko. Baga saan ka po? Thank you po, ma'am. Ay, layo. Ano na ba ito? Apo. Buko pandan. Pandan. Buko sa... Ano na lang? Ano yun? Dalawang mango graham, isa na lang. Ah, Ano ba ito? Isa ako. Forty na. Maraming Ito po, salamat. kuya. Apo. Thank you, ma'am. Nakita niyo na ba yung mga bagong outfit dito? Opo, nakita na. Sinisend sa jeans. Yun. Thank you. Yes, ma'am. Ano po? Dalawang chocolate. Apo. Salad na. Oo, yun lang sabi niyo. Dalawang salad. Dalawang salad. Benta lang pala. Apo. Ay, 40 lahat. Bakit may 20 na? Tama. Hindi, akala ko kasi 30. Thank you po. Thank you very much po. Thank you. Thank you. Salad, chocolate. Thank you. Hello, ma'am. Magandang hapon sa inyo. Wala nang mango graham. Buko salad, chocolate, buko pandan na lang po. Masalad ko lang. Apo. Pag-isahin ko na po. Apo. Hi, guys. Pwede na ba yung Naka-pag... Opo, ma'am. Ano po ano yun? Kita po kayo dyan. Saan po Yan. kayo nag-ano? Maganda po. Nag-Facebook? Sa Facebook na sa YouTube po.
Facebook po ma'am, pangalan ko